kita sekarang dengan Heng. Ini tauke kedai ini kan. Heng, you macam mana hari ni? Okey, sangat baik. Sihat. You banyak senyum ah. Alih-alih bersenyum. Muka you tak ada jerawat. Ya. Okay, ini tayar kan. Kalau kita dah tukar tayar besar macam ni, enjin kena power kan? Ya. Ini enjin apa enjin sudah masuk? Enjin KD. 1 KD. Ya, 1 KD. Berapa liter ini? 3 liter. 3 liter. Turbo diesel VNT. Ini model apa? Hilux punya? Hilux punya. Hilux baru ke? Ini tunnya. Tengok itu dyno macam mana boleh sampai itu 800 Newton. Itu paling syok meh. Tunggu saja. Sekarang kereta ni ada berapa ECU? Original tak ada. Tak ada? Original dia technical mah. Oh, okey. Jadi tu 3 ECU mana mau sumbat? Nanti simpan tak lama semua. Dalam gearbox. Sebab sekarang ni kereta mungkin saya buat dia wiring mau tak boleh nampak lah ni balang. Cuma sorok lah. Mau sorok semua. Serupa JTM VTEC lah. Betul, dia nampak enjin tu dia macam enjin saja sikit lah. Sebab kita tak boleh ikut habis. Sebab kita ada off-road sikit, nanti kita mau cek palang ke apakah semua senang, tak boleh ikut habis lah, just follow saja lah. Okey, saya nak tanyakan, enjin lama kereta ni 5L. 5L pun orang cakap dah cukup bagus. Kenapa kita mau tukar 1 KD? Apa beza dia? Satu 5L motor lama sikit lah. Model lama. Dan satu kelang-kelang bending temperature high. Power tak ada. Lagi mau tambah turbo. Ini macam kita masuk KT, injection, motor baru, turbo VNT, power semua berada. Yang paling cantik, temperature tak ada masalah. Okay, so over here, I have 2 different Grantt engine oil products, diesel engine oil, the Quasar series. This is 7.5 liters of the 15W40 premium mineral oil. But with a full rebuild on a fresh new engine, we don't have that issue anymore, and that means that we have time and the opportunity to swap the engine oil as well. So what we have chosen is the Grantt Quasar 10W40 semi-synthetic blend, which is all of this with the excellent suit protection, less friction, all that good stuff, but it makes it better. And that's going to be added peace of mind as well for us, because we're going to be taking this truck places, and where we're going, we don't need roads.